السلام علیکم، میں ہوں نبیل قدیر. آج ہمارے سیزن 2 کا فنالے ہے. یہ ایک بہت کامیاب سیزن تھا. قریباً 10 کروڑ کی انویسٹمنٹس، 11 سپر ہیروز، 24 سٹارٹ اپس. ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا سیزن کے شروع میں کہ ہم پاکستان میں ہوپ اور پازیٹیوٹی کریٹ کریں گے، الحمدللہ اس سیزن کے ذریعے ہم نے وہ اچیو کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیو ٹی وی کا جو ویژن ہے، اس کے پیچھے جو ہمارا موٹو ہے وہ ہے پاکستان کو ایک انٹرپرینوریل پاکستان بنانا اور ایک اکنامکلی سپیریئر پاکستان بنانا. اور اس سب کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور ہر پوائنٹ پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. آئی ایم آلسو تھینکفل ٹو آل دا ریسورسز گیون ٹو اس بائی کمیسٹ. ڈاکٹر سمیرا اس کو لیڈ کرتی ہیں اور انہوں نے ہمیں پوری طرح جو ریسورسز درکار تھیں وہ اس شو کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں دی. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور ہم نے آپ کو اس کی خوبصورتی، اس کے نوجوانوں کی خوبصورتی، اس کے انٹرپرینورز کی خوبصورتی اس سیزن میں دکھائی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. آئیں آج کا فنالے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے آج کے پینل سے. پہلے میں آپ کو اپنے بزنس ایڈوائزر اور ہمارے دوست جنہوں نے پورا دعا کے ساتھ دیا ہمارا ہر ایپیسوڈ میں، ڈاکٹر عمر سیف، تھینک یو فار بینگ ہیئر فار دا فنالے. بہت شکریہ. رابیل وڑائچ جنہوں نے 2 انویسٹمنٹس کی اور 2 بورڈ سیٹس لی مفت کی، جس پہ ہم نے بات کرنی ہے ابھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آج. تھینک یو رابیل فار بینگ ہیئر. شہریار، میں آپ کو شہریار کے بارے میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس بتاؤں گا. ہی واز ریئلی کیمرا شائے. یہ ان کی پہلی ٹی وی اپیرنس تھی اور اس کے کنونس کرنے کے لیے آئی یوزڈ ٹو ہیو دیز لیٹ نائٹ واٹس ایپ میسیجز جہاں پہ آئی یوزڈ ٹو ٹیل ہم ڈونٹ وری یو ول ڈو اٹ اینڈ دیز بگ تھمز اپ اینڈ آل دیٹ، جو کانورسیشنز تھی ہماری. تو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. اینڈ دین ویری پاپولر نیم ان انٹرپرینیورل ایکو سسٹم، مونس رحمان، جنہوں نے انویسٹمنٹس بھی کی شو پہ اینڈ از اے گڈ فرینڈ. تھینک یو مونس فار بینگ آن دس رادر ڈفرنٹ type of a show. I am extremely excited to have a very special guest who has been a great friend to Pakistan and has been a major supporter of our entrepreneurial ecosystem, the Honorable Counsel General Elizabeth. Can I call you Elizabeth for the show? Please. That would okay, be great. So welcome to the show, Elizabeth. It's great to be here. Thanks for having me. You're so popular in Lahore. You're the most popular. You're the most popular CG we've seen in the city. What do you do? I mean, do you even sleep? You're always somewhere. Well, I have to say that Lahore is a wonderful place to live. You know, for all of my colleagues around the world, they're very jealous because I get to live in Pakistan and I get to live in Lahore. Wow. And it's not just the culture and the arts and the food, which of course is why Lahore is Lahore, but it's the people. Yes. And they see the genuine relationships that we have with our Pakistani friends. So I'm the one who's lucky. Wow, fantastic answer. I want to ask you, why are you even here on a business show? It's Pakistan's first business reality show. A lot of people compare it with the Shark Tank. Are we there? Or what do you like about the show or don't like about the show? Have you ever seen the show? Of course, I've seen the show. I have to say I have to increase my Urdu to truly understand all of the show. But what I like about the show is really what I like about entrepreneurship in Pakistan. Right. You have a growing class of people in Pakistan who are committed to making this country succeed, who are willing to put their time, their talent, like our panel members, their efforts in, and they come up with these inventions. They come up with these pitches, these ideas. And this is really the lifeblood of Pakistan. This is a driver for this economy. It's a driver for this society. And it really puts Pakistan on the map. Right. I think this show is a wonderful platform for that. Perfect, great. Thank you for the endorsement. Thank you. I'm quickly going to move on. I'm going to show you something very interesting. But before that, I'm going to ask a very spicy question. Today, we are supposed to rank 2 companies or 2 pitches, which one, A, جو ہمیں بہت اچھی لگی, the best pitch آپ کے خیال میں, اور worst pitch بھی بتانی ہے, لیکن کیوں بتانا ہے تاکہ لوگ سیکھ بھی سکیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. Well, for me, the best pitch was this entrepreneur who had invented this straw that would filter the water for you. It was a high-tech company, almost defensible intellectual property. I liked the entrepreneur, young guy who really was invested in this. And his passion was incredible. I think his pitch checked all the
check boxes. And he's maybe just, I think he was a notch above the other kids that who I liked very much, which was Psychic. And they made you ride a bike also. Yes. They made a great pitch also. Those are the top two for me. But I think the Life Straw Company or Park Straw was the best was what I liked best. The worst one, I don't want to call any pitch a bad pitch. But I think one of the I think the idea was good, the entrepreneur was great, but it just didn't come out right. And that was a company out of Karachi on Clinic on Wheels or something like that, where the expectation was just not, it didn't compute. I didn't understand how that number came from, where that number came from. So for me, I think the best pitch was Park Straw, and the worst one was Clinic on Wheels. Rabil, what were your choices? Yeah, I think my favorite pitch, जो एक best pitch कह सकते हैं मेरी नज़र में, was Fabricare. For a couple of different reasons. एक तो he presented very well, covered all aspects that we want covered on the show, negotiated really well, and ended up with all three investors coming on board and not giving away too much equity. So I think as an overall package, he did really well, and I think it's for us also a very exciting investment to back that entrepreneur. Just to mention another one, there was a recent one, Tax Dosti, I think. I think that did not really fit the level of company that we're looking to back on the show. Was too early stage? It was too early. They didn't have integrations. There was a lot of questions that they had to figure out before it could be worth anything. Shariar, your choice. I think Park Straw was one of the best ones, and the reason why I liked that pitch was number one, because of the gentleman who was presenting it, and it was really heartwarming to hear how he had sold even his house to to get the product up and running. Secondly, the live demo was unbelievable. So I think Rabil had the water and he's still sitting here. So I think the product was great. So it actually does work. And the worst one? I wouldn't say the worst pitch. I think all the pitch were great, but I think Tax Dosi was one which I didn't really like. Best and worst. You can be very harsh with startups when you don't. Nabil, I'm an entrepreneur. It takes tremendous amount of courage and grit to come up on stage and to present your idea and to get knocked down by very esteemed and successful people like we have on the panel. In terms of worst pitch, I don't think we had a worst pitch, but I think we have a couple that we could learn from and that future entrepreneurs who come on your show can learn from. And I would agree with the judges that Tax Dosti was, in my mind, a disappointment. The best pitch. So when you talk about the best ideas, I, of course, have a bias. In the investment you made? The investment I made. I love Easy Tickets, and I love it because these are people who used to work for me in my organization, and I saw them grow, and I worked with them, and they created this app, Easy Tickets, and I invested in them. And over the last year, they've shown 2,000% growth. Wow. And I heard them talking on stage, and I was thinking, are these the same people who started this? And I would talk to them every day. They were talking the language of entrepreneurs that would talk to world-class investors overseas. They knew their numbers, they knew the facts, they knew the market size. So that was my favorite pitch, but I have a bias, of course. Right. Great, fantastic. So I'm going to come back to our special guest now. So I'm sure you saw some bits of our show as well, and you said 40% of it you understood. So I won't ask you specific questions, but there are lots of entrepreneurs right now watching the show. What would you like to tell them? What I will say is I actually met the guy who did Tax Straw, and Really? I drank the water too. And I think I saw your video, that's why I invested in this. and what a phenomenal story. Yeah. Not only someone who has a wonderful business idea, but someone who's so deeply committed to making it happen and just spoke with authority and passion with every word. And that's what I love about the ecosystem here in Pakistan. Right. I think one of the things that you see here, that you also see in the United States within the VC field, as well as the entrepreneurship ecosystem, is that belief in second chances and third chances. Right. And even though maybe some of the pitches weren't ready for the show, the ones in the past or even the ones in the future, that happens in my country. It happens in every venture capital market in the world. Wow. But what sets apart the entrepreneurs in Pakistan is their belief in what they do, their commitment, and the fact they keep trying again and again.
They never stop trying and keep investing in failure. Exactly. Well, and also that commitment that the next time they're going to get it right. Wow. Your camera, what do you want to say to the young people watching you and young entrepreneurs? Any message for them? You know, what I would say is believe in yourself. You know, this show provides a platform, but there's platforms everywhere in this country. You see incubation centers, you see private investors who are looking to grow this country. The idea is that you have ideas. You need to believe in yourself. You need to keep working on them. There are no bad ideas in Pakistan. This is an economy that is booming, and this is a country that is ripe for investment. So our view is you're doing the right thing. Keep working, keep believing in yourself, and keep pitching this show. Thank you so much. Thank you. For finding time to do this. Thank you very, very much. Thank you. Thank you for being on the show. मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम आपको बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ें दिखाने लगे हैं जो हमने अपनी 12 एपिसोड्स में किया और एंजॉय भी किया. हम आपको भी दिखाएंगे. हमारे साथ रहिएगा. कीप वॉचिंग आइडिया करोड़ों का. Rabil has a very strong need to do laundry. आज के शो में भी आपने I just want to explain कि उसके ऊपर पीते हुए चाय की प्याली गिरी थी because it sounded a lot more scandalous than it actually was. वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का. आप सीजन 2 का फिनाले देख रहे हैं. हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं अबाउट बेस्ट पिच एंड वर्स्ट पिच. मैं एक और सवाल पूछने लगा हूं सबसे, बल्कि पहले डॉक्टर साहब से पूछते हैं. सबसे इनोवेटिव पिच आपको कौन सी लगी? पार्क स्ट्रॉ मुझे लगा है किस तरह की एक कंपनी है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उस पर पेटेंट रजिस्टर हो सकता है एंड दे कैन एक्चुअली गो वेरी फार. वो मार्केट भी इंटरेस्टिंग, उनका कंपटीशन भी. इट्स नॉट दैट दे आर सुपर इनोवेटिव, बट आई थिंक दे हैव होल्ड ऑन टू समथिंग जो कि बहुत इनोवेटिव बनाई जा सकती है. शरियार साहब, मेरे ख्याल है जी डेटा स्पाइन वाज वन क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया, वो तो है, शुरू कर दिया. वो थोड़ी सी तो बायसनेस आती है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दुनिया में स्टार्ट हो रही है एंड फॉर इट टू स्टार्ट इन पाकिस्तान एक बड़ा मुख्तलिफ सी चीज़ थी. अभी भी मैं आजकल मैं समझ रहा हूँ कि क्या चीज़ है क्या इन्वेस्ट करने के बाद. हाँ, बट जितनी समझ आ रही है बड़ा अच्छा लग रहा है. सो आई थिंक इट वाज वेरी समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड इनोवेटिव इन माय ओपिनियन. अच्छा, तो डेटा स्पाइन हाँ अच्छी कंपनी थी. सर ताड़ा की ख्याल? एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी कि नई एक अप्रोच देना या एक नया बिजनेस मॉडल अप्लाई करना एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में, वो दास्तान थी एक आई थिंक जो एक वो एड्रेस करना चाहते थे वो पब्लिशर्स और लाइक राइटर्स का वो एक इशू. आई थॉट देयर approach and the solution was a good one. मतलब पाकिस्तान को कि actually pocket money in their pocket ज़्यादा आए. How well they're able to perform obviously execution पे आएगा. पर कम से कम एक वो था कि मॉडल एक नया वो implement करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो कि पहले नहीं नजर आ रहा था. आइडिया करोड़ों का के सीजन 2 में टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितनी हुई, किस किस ने की, तो थोड़ी सी उन इन्वेस्टमेंट्स को बारी बारी देखते हैं. आप सबके ओपिनियंस लेते हैं उसके ऊपर. मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ विद कंपनी जिसमें नईम ने इन्वेस्ट किया था. 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी. What did you think about that investment? You were very happy with a very small amount. उस कंपनी का मिशन बहुत अच्छा है कि दोबारा से लोग किताब पढ़ना शुरू करें और वो पब्लिशर्स को राइटर्स के साथ कनेक्ट कर रहे थे. तो आई एक्चुअली थॉट कि वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी और उनका जो भी बिजनेस मॉडल था उसकी एक डबल बॉटम लाइन थी मेरे लिए. प्रॉफिटेबिलिटी भी थी लेकिन उनका एक सोशल इम्पैक्ट था. सो हेंस आई लव द एंटरप्रेन्योर्स. Naeem is also a great guy. I thought it was a perfect fit. तो मैं तो बड़ी I was rooting for them कि ये इन्वेस्टमेंट हो जाए और ये बात आगे चले, जो कि हो गई. हमारी जी दूसरी इन्वेस्टमेंट जो शो पे मैं बात करूंगा अभी वो थी ग्रोसर ऐप में. ये इन्वेस्टमेंट की हमारे बिलवड शहरियार अली ने और ये गालिबन आपकी पहली इन्वेस्टमेंट थी शो पे. बिल्कुल बिल्कुल. और ये आपकी पहली टीवी अपीयरेंस थी. यू बिकेम अ स्टार दैट डे. हार्डली अ स्टार बट पहली टीवी अपीयरेंस. He was always a star. We found out that. We found out that day कि आप स्टार हैं. तो क्या हालात चल रहे हैं? हाउ इज द इन्वेस्टमेंट कमिंग अलोंग? अभी तक तो इट्स जस्ट बिन महीना डेढ़ हुआ है, बट यू नो लाइक दे सेड कि इनकी जो ग्रोथ आ रही है लास्ट मंथ देव ग्रोन ओवर 30%. उनकी ग्रोथ अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, बट इट्स टू अर्ली इन द मोमेंट. कस्टमर तो मैं उनका बन ही गया हूँ ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली, बट ग्रोथ आ रही है तो आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट मंथ और मंथ एंड अ हाफ. जो हमारी अगली इन्वेस्टमेंट है वो हुई एक ऐसी कंपनी में जो कि इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर वाली बात थी. डेटा स्पाइन वो भी शहरियार अली ने की और मुझे याद है कि उस एपिसोड में द डिस्कशन बिटवीन द इन्वेस्टर्स वाज वो कि शुड वी इन्वेस्ट इन समथिंग दैट हैजंट हैपेंड येट. तो आपने लीप ऑफ फेथ लिया था और आप कहते हैं बड़ी इनोवेटिव कंपनी. हाउ इज इट गोइंग?
ابھی تو جی بیکاز اٹس اے بڑا ایک ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے تو اس کی ڈیو ڈیلیجنس چل رہی ہے ابھی تک اینڈ وی فور سی کہ ابھی تقریباً مہینہ اور لگے گا. بٹ آئی ہیو انوالوڈ این آئی ٹی کمپنی ان ٹو اٹ جو کہ باہر سے اس کی پوری ڈیو ڈیلیجنس کرا رہے ہیں. تو اٹس ویری ارلی رائٹ ناؤ بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ٹھیک ہوئے گا جو ہوئے گا. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس پیسے ہوتے, آپ بار بار بتاتے رہتے ہیں شو پہ میرے کو تو پیسے کوئی نہیں, لیکن پیسے ہوتے تو آؤٹ آف دس کمپنیز یو سین یہ بڑے خوش ہوں گے انٹرپرینور سن کے, آپ کس میں انویسٹ کرتے ہیں اور کیوں؟ ویل آئی ایم یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. ایک تو یہ کہ اگر میرے پاس پیسے تو آئی وانٹ ٹو ایکچولی کم کلین کہ آئی ڈو ہیو منی, لیکن دا جاب دیٹ آئی ڈو آئی تھنک کانفلکٹ انٹرسٹ ہوگا اگر میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتا ہوں تو آئی ڈونٹ ڈو اینی انویسٹمنٹس اینی مور. لیکن اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں سائیکک میں انویسٹ کرتا. اچھا. اور مجھے لگتا ہے جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں یونیورسٹیز ان سے وہ بہت زیادہ ان کو گروتھ مل سکتی ہے. میں ایزی ٹکٹس میں انویسٹ کرتا, میں پارک اسٹرا میں انویسٹ کرتا, اسپیشلی کیونکہ رابیل خود بھی انوالوڈ ہے. رابیل ایک بڑی انٹرسٹنگ کام پاکستان میں یہ کریں کہ یہ بڑا آرگنائزڈ وینچر کیپٹل کرنے کی کوشش کریں. بہت اچھی انویسٹمنٹ کی بیک گراؤنڈ ہے تو اس کا ویسے ہی انٹرپرینور کو بہت فائدہ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے انویسٹرز جنرلی ہیں ان کو گھر میں مطلب آئی ایم شیور اچھا پروٹوکال ملتا ہوگا, لیکن کپڑے دھونے کا معاملہ جو ہے وہ ان کا کچھ گڑبڑ تھی. کیونکہ جب ایک اسٹارٹ اپ آیا فیبرک ایئر کے نام کا تو تینوں انویسٹرز نے سلام مارے کہ ہم انویسٹ کریں گے. کلیئرلی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا گھر میں جو کہ مسنگ لنک ہے جس کو آپ نے اس کمپنی سے پورا کروانا تھا کہ آپ سب نے مل کے اس میں انویسٹمنٹ کی. ڈاکٹر صاحب آپ تھے نا اس میں؟ میں بالکل تھا, لیکن میرے کپڑوں کا کوئی معاملہ نہیں جاتے. لیکن فیبرک ایئر کی انویسٹمنٹ تھی, 3 لوگوں نے مل کے کی, ایسا شو میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. 75 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی جی, اور 12% ایکویٹی پہ آپ نے 4% پہ عبدالرحمان طلعت. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب وہ آئے تو ان میں سے کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے پہ تیار نہیں تھا. سننے کے بعد انفیکٹ دے ور آلموسٹ ڈسمسو, دے سیڈ بس جلدی سے پچ کرائیے, زبردست نہیں لگ رہی. لیکن بائی دی اینڈ آف اٹ آل آف دیم وانٹڈ ٹو انویسٹ. کیا اسی وجہ سے میں نے انہیں ہائی لائٹ کیا تھا کہ ایز ون آف دا مور امپریسو پچز کہ دے نیو واٹ دا پرابلم واز, اور ان کی جو اپروچ تھی واز اے ٹرولی اسکیلیبل ون. ابھی تک جو باقی ہم نے وہ دیکھے ہیں اپروچز کہ جی اپنی لانڈری فیسلٹی بنا رہے ہیں, ایسٹ ہیوی اپنی کمپنی کو کر رہے ہیں. ایسٹ ہیوی آپ جب ایک ٹیکنالوجی کمپنی بنا رہے ہیں تو یو وانٹ اسکیلیبلٹی, یو وانٹ ٹو لیوریج دا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر اینڈ دین ریئلی کائنڈ آف لائک گرو from a small base. اور وہ ہمیں I think over the course of the pitch وہ ایک تھوڑا observation یہی تھی کہ he knew what he was doing. اچھی ان کی شروع میں initial traction تھی and they had like you know a lot of things to achieve but they were on the right course. اور وہ اسی لیے ہم نے تھوڑی سی cut back کر دی investment amount اور یہ تھا کہ پھر 3 investors بھی on board آ گئے. تو I think overall he handled the pitch really well. بہت فرق پڑتا ہے آن دا ڈے کہ آپ کس طرح پرفارم کرتے ہو. اس میں وہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہوتا ہے نا ٹو میچ میک دا اسٹارٹ اپ ود دی انویسٹر. تو اٹ واز دیئر گڈ لک کہ دے ہیڈ میچ میکنگ اچھی ہوئی تھی. ربیل ہیز ویری اسٹرانگ نیڈ ٹو ڈو لانڈری. آج کے شو میں بھی آپ نے تھوڑی سی, تو وہ تو ان کے لیے آئیڈیل انویسٹر ہیں. I just want to explain کہ اس کے اوپر پیتے ہوئے چائے کی پیالی گری تھی because it sounded almost scandalous than it actually was. اسکینڈلس تو بڑے بڑے عجیب سے بنے ہیں. مونس کا ایک بار مجھے آیا ایک میسج آیا کہ یار میری بات سنو, جو ایپیسوڈز ہماری ریکارڈ ہوئی تھی وہ تم نے پلے کب کرنی ہے. وہ میں نے آرڈر کچھ بدل گیا, ہماری آپس میں ٹیم میں ممتاز اور میری کوئی وہ تھی کہ کون سی چلائیں گے پہلے. تو میں نے پوچھا ایسا کیا مسئلہ ہے, میں کر دوں گا, مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہی سیڈ اٹس اے ریئلی بگ ڈیل. یو نو وائی, بیکاز مائی وائف اسٹارٹڈ آسکنگ می اے کویسچن کہ تم جاتے ہو سیٹ پہ تو تمہارا کوٹ اور پینٹ میچ کرتی ہے, اور جب تم واپس آتے ہو تو کوٹ فرق ہوتا ہے اور پینٹ فرق ہوتی ہے, تم کیا کر کے آتے ہو. تو مجھے فوراً اس بات کا احساس ہوا اور میں نے اپنے پروڈیوسر سے بات کی. میں نے کہا سر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم گھر میں گڑبڑ کرا دیں گے, اس کو فوراً چلائیں. تو ہم نے مونس کے ایپیسوڈ فوراً چلائیں. بہت شکریہ, سیو مائی میرج. ہماری جو اگلی انویسٹمنٹ کی میں بات کروں گا وہ تھی پارک اسٹرا میں. پارک اسٹرا وہ کمپنی, اس کے بارے میں بھی کانسٹنٹ ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ وہ کلیئرلی اسٹوڈ آؤٹ ٹو بی ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ کمپنیز جو ہم نے شو پہ دکھائی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پارک اسٹرا جو ہے وہ ایک بڑی پوٹینشیل ہائی پوٹینشیل کمپنی ہے. تو اب یہ ہو یہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں انویسٹمنٹ رابیل نے کی ہے یا مونس نے کی ہے یا مطلب کسی اور نے کی ہے. بہت لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی اس کے اندر.
इन्वेस्टमेंट एक नहीं की, क्लेमेंट्स काफी हैं। मोनस आई थिंक क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने की। जी मैंने की थी। ट्वीट नहीं देखी आपने मेरी? स्पार्क स्टॉक के हवाले से आई रिमेंबर हाउ तुमने बड़ा कोशिश की थी शरियार कि ये मान जाए, बीच में बात हाथ भी डाला अंदर ऐसे करके यार मेरे साथ कर ले, समथिंग लाइक दैट, बड़ा कुछ इस तरह हो रहा था। वो क्या, व्हाट वर यू सेइंग? मैं दूर खड़ा होता ना, आवाज नहीं आती। कोई लिफ्ट ही नहीं कराई, मैंने इसको बड़ा पोलाइटली कहा, मैंने कहा राबील पूरी थोड़ी स्टोरी दी, मैंने कहा नो दैट वाज द एंड ऑफ इट। मैंने कहा राबील आप प्लीज। लोगों ने कितने ज्यादा पैसे निकलवा लिए थे इससे? कितना कहा था उसने, बाद में करना कितना पड़ा? अच्छा, इतनी तो पेनल्टी होनी चाहिए थी I यार। think we started 20% equity for 100,000. हाँ ठीक हो गया। In the करोड़ों end, I रुपए gave 20 lakhs more and got 7.5% less. You know, the equity. So it was Thanks to them. expensive deal, but वो कहते हैं sometimes you have to pay up for it as well. And you blame Abdul Rahman and him for that. हाँ, वो अब किसी तरह निकलवाने की कोशिश करेंगे। Right. तो By the way, ये वही शो है इसके अंदर अब्दुल रहमान ने मेरी टाई पहनी हुई थी। Oh, the famous tie, the famous tie. Yeah. उसी दिन उनकी टाई की तारीफें हुई हैं, I think, सोशल मीडिया पे। उसके बाद उसको नजर भी उसके बाद ही लगी। सीजन 1 की तरह सीजन 2 में भी हमारे साथ ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स आए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी थे, बहुत से ऐसे आए जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं। ये सब इन्वेस्टर्स कौन थे? कुछ तो यहाँ बैठे हैं और कुछ जो नहीं आ सके। हम आपको एक छोटा सा रन थ्रू देंगे जिसमें हम आपको उन सारे सपोर्टर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स थे जो इस शो पे आए उनके बारे में आपको एक छोटी सी हम क्लिप दिखाते हैं। आइडिया करोड़ों का सीजन 2 में शरीक हुए नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, मारूफ सरमायाकारों ने दिया मुनफरिद आइडियाज पर करोड़ों का सरमाया। हम 2 करोड़ मांग रहे हैं। 2 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? आइडिया बहुत अच्छा नबील, लेकिन सिर्फ आइडिया ही है इस वक्त। 1.5 करोड़ रुपीस रेस करने आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसों की क्यों जरूरत है आपको। और अभी ट्रीट के डायरेक्टर शहरयार अली ने 3 आइडियाज पर भरी हामी और स्टार्टअप्स को दी 2.25 करोड़ की सरमायाकारी। तो मैं शहरयार की ऑफर के साथ जाऊंगा। शहरयार आपके ऑफिस में जाना चाहते हैं 17% करोड़ रुपए। मुबारक हो जी। थैंक यू जी। राबेल वडाइश ने 2 आइडियाज के मुस्तकबिल पर एतमाद और की 1 करोड़ 45 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। 2.5% पे आप इनको बोर्ड मेंबर की ऑफर कर रहे हैं। 2.5% पे। Only thing I can do is I can accept. नए जमींदार को लिटरेचर आम करने का आइडिया ऐसा भाया कि दास्तान पर की 25 लाख की सरमायाकारी। मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ 25 लाख रुपए और 20%। Would you be able to do it on 10% or 15%? 25 लाख पे हम 15% इक्विटी पे ये डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको बहुत नौजवानों के हर दिल अजीज जज इन्वेस्टर अब्दुर्रहमान तलत को इस सीजन में सिर्फ एक स्टार्टअप कायल कर सका जिन्होंने हासिल की शराकत दारी में 25 लाख की इन्वेस्टमेंट। साद फाजिल ने 80 लाख और मोनिस रहमान ने की 2 करोड़ 10 लाख रुपए की सरमायाकारी, जबकि सलीम गौरी, कैसर अंसारी और अब्बास यूसुफ जई ने दिए हमारे स्टार्टअप्स को माहिराना मशवरे। सिर्फ यही नहीं, हमारे मुस्तकबिल के मामारों के आइडियाज की मकबूलियत बैनुल-अक़वामी जर्मन सरमायाकार जॉनस एकॉरिस्ट को भी समंदर पार से खींच लाई, जिसने एंटरप्रेन्योरशिप के आलमी मेयार को समझने की रहनुमाई की। आपने बताया था कि आपकी जो सास है वो 16 लेवल पे आ गई हैं कैंडी क्रश के, वो आ और ये गई हैं। तीसरे पे मैं खत्म हो ये जाता। ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ और वो खुश होंगे ये सुन के, क्योंकि उन्होंने बड़ा माशाल्लाह कैंडी क्रश को एक सक्सेस बनाने में बड़ा रोल अदा किया। वेलकम बैक टू सीजन 2 ऑफ आइडिया करोड़ों का। आप फिनाले देख रहे हैं, ये हमारी आखिरी एपिसोड है। मैं अब आता हूँ उस इन्वेस्टमेंट्स जो 2 रह गई हैं, इनकी बात करना बहुत जरूरी है। इसमें एक थी टैप लैंडो, इसमें साद फाजिल और अपनी कंपनी के बिहाफ पे वेंचर डाइव ने उसमें इन्वेस्ट किया, 80 लाख इन्वेस्ट किया और गालिबन 20% इक्विटी के 15% इक्विटी पे उन्होंने वो उसको इन्वेस्टमेंट की थी। आप में से कौन कौन उसमें था उस एपिसोड? मैं था। आप थे? What do you think about that investment? You were interested or not interested? मैं इंटरेस्टेड था उसमें, और वही जो बात थी कि एक साइड पे फियर था कि इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी और दूसरे साइड पे एक्साइटमेंट थी कि दिस कुड ग्रो टू समथिंग रियली बिग। तो रिस्क बहुत हाई था, मगर उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो जो उनको मैंने ऑफर दी थी, इट वाज नॉट एज अट्रैक्टिव एज ऑफर फ्रॉम साद, तो दे वेंट विद साद्स ऑफर, बट उसमें there's a potential था, lot of potential। रबील आप भी थे उसमें?
Yeah, I think it was too early stage for me. I think also I don't profess to be an expert in the gaming sector. So I think उसके अंदर मेरी नजर में ये होते हैं कि आप प्रोफेस नहीं कर सकते. आपने बताया था कि आपकी जो सास हैं वो 1600 के 1683 लेवल पे आ or गई something कैंडी क्रश के, वो आ और ये गई हैं. तीसरे पे मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ और वो खुश होंगे ये सुन के, क्योंकि उन्होंने बड़ा माशाल्लाह कैंडी क्रश को एक सक्सेस बनाने में बड़ा रोल अदा किया. नहीं, ये आप दोनों वजूहात से कह रहे हैं. आप बड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेशनल टीवी के ऊपर. वेरी गुड, बड़ी स्मार्ट. बेस्ट इन्वेस्टमेंट. so far this will go very far. नहीं, लेकिन क्लियरली आपका ना एटीट्यूड है ना एप्टीट्यूड है गेमिंग का, तो अच्छा ही किया कि आपने नहीं किया. बहुत अच्छा. हमारी जो अगली एक इन्वेस्टमेंट है उसमें वो एक डिफरेंट केस था. वो एक ऐसा केस था, वी नो द कंपनी वेरी वेल, द कंपनी इज ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल. इजी टिकट्स के नाम से यू गो टू इवेंट्स, यू सी बसेस की सर्विस, यू सी सिनेमाज, आपको नजर आता है उसमें इजी टिकट लगा होता है. इट वाज ग्रेट फॉर अस एज अ शो कि वो उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने अपने इन्वेस्टर को भी इनवाइट किया जो उनका पहले इन्वेस्टर थे मोनिस, और उन्होंने कहा कि हम एक राउंड 2 रेज करना चाहते हैं, प्रेफरेबली उन्हीं से करना चाहते हैं, लेकिन हम ओपन करना चाहते हैं आपके पैनल के लिए. सो इजी टिकट्स was an investment and then you agreed to make it in bridge financing. आपने कहा कि मैं करूँगा 2 करोड़ की. So far, how's the experience? You like the company, of course. लेकिन अबील बहुत अच्छी कंपनी, आई लाइक द कंपनी, और मेरे लिए बहुत अजीज है ये कंपनी, क्योंकि ये rosie.pk के एक्स एम्प्लॉइज थे जो कि एंटरप्रेन्योरियल थे, एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन देम, तो इन्वेस्टमेंट की. इस इंडस्ट्री में प्लेयर्स अच्छे खासे थे, ये शायद आखिरी एंट्रेंस में से थे, और जो एक्सिक्यूशन की है 4 पीपल, उनकी जो सेलिंग हुई है लास्ट ईयर 250,000 ई टिकट्स की उनकी हुई है सेल, 2000% ग्रोथ, 2000% की ग्रोथ आई है. तो इट्स अ टेक्स्ट बुक स्टोरी. तो मेरे लिए इमोशनली इजी टिकट्स इज वेरी डियर टू मी. एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है कि दिस इज हाउ यू फील. ये थी जी हमारी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी. हमने आपको अपने सीजन 2 में 11 ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियां दिखाई अपने सुपर हीरोज की जिन्होंने किसी किस्म का अपने काम के जरिए कोई सोशल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने लोगों के लिए. उनकी कहानियों में ऐसी कोई एलिमेंट है जिसको देख के लोग अपनी लिमिट से ज्यादा बेहतर काम करना सीखते हैं, करना चाहते हैं. आए इन सब कहानियों का एक रिव्यू लेते हैं. आइडिया करोड़ों का सीजन 2 के सफर का हुआ इख्तिताम, जहां नौजवानों के ख्वाब बने हकीकत और मिली करोड़ों की इन्वेस्टमेंट. वहीं हमने मिलवाया आपको पाकिस्तानी सुपर हीरोज से. जब आप सोशल चेंज की बात करते हैं तो अमजद साकिब साहब का नाम और अखुवत का नाम सरे फहरिस्त. डॉक्टर अमजद साकिब की अखुवत के सफर ने फख्र से बुलंद किया पाकिस्तानियों का सर, और खतीजा सदीकी की दिलेरी ने की एक नई सुबह रोशन. मैं आपसे दूर खड़ा हूँगा बिकॉज मुझे तो नहीं पता था आपको मार्शल आर्ट्स आती है. सुनील मंच की गाड़ियों से मोहब्बत ने बनाया पाक व्हील्स को वतने अजीज की पहचान, तो कम उम्र जिमल ने कायम किया अपनी मासूम काविश से आर्मी रिकॉर्ड. Just reminds me of Arfa and her dad. साद हामिद ने आईटी के समंदर से चुने कामयाबी के मोती, तो कैसर अब्बास ने सुनाई सर उठा के जीने की कहानी. मैं इश्क और वो. ज़मीन.com के बानियों ने बिठाई अपनी कामयाबी की धाक, तो अब्बास यूसुफ जई ने कायम की टेक्नोलॉजी के शोबों में अपनी मिसाल. कोर वैल्यू थी हमारी कंपनी की, वो ये नहीं थी कि बंदों से पैसे बनाए जाए, वो ये थी कि बंदे बनाए जाए. जिब्रान नासिर के कलम ने तारी की सहर अंगेजी, तो रुहेल वरन ने इंसानी खिदमत की खूबसूरत शम्मा जला. मुश्ताक अहमद की तबाहकुन बॉलिंग की यादों ने पाकिस्तानियों का लहू गरमाया. मैच वाले दिन टॉस के वक्त ने सलीम मलिक साहब ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, कहा कि क्या नाम है आपका? मैंने कहा जी मुश्ताक, आज तुम खेल गए. और समर खान ने तो पहाड़ों की चट्टानों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा डाला. अब मैं आपसे इस पे जो बात करने लगा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि सुपर हीरोज हमारे वो लोग थे जिनको हमने किसी न किसी सोशल इम्पैक्ट की बेस पे, किसी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बेस पे उनको हमने यहाँ बुलाया कि आप आएँ अपनी कहानी शेयर करें और लोगों को इंस्पायर करें. डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि वो जो सेगमेंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? इस मुल्क में हम उस तरह हीरोज़ को सेलिब्रेट नहीं करते. जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी यंग नस्ल जो है वो इंस्पायर नहीं होगी और उनको लुकअप नहीं करेगी.
لیکن اس شو میں ہم نے اتنے اچھے اچھے سپر ہیروز منگوائے, بہت ساروں کو ہم پرانا جانتے ہیں, لیکن میرے جو فیوریٹ سپر ہیرو تھے وہ آپ تھے. آپ کو ہم نے یو آر آن دا اسٹیج موسٹ آف دا ٹائم, یو آر آر سپر ہیرو. اور ایک آپ نے بنیاد ڈالی ہے پاکستان میں ینگ نسل کے لیے اپنے آئیڈیاز میں, اپنی قابلیت میں یقین رکھنے کی, اس کے ذریعے آگے بڑھنے کی. اور میرے شو کے جو فیوریٹ سپر ہیرو تھے وہ آپ تھے. سو آئی ایم ہمبلڈ, اور یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ اس طرح ہے. اور ویل یو آلریڈی نو کہ آئی لک اپ ٹو یو, تو میں ہر بار ہی کہتا ہوں یہ بات. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا میرے علاوہ کون فیوریٹ سپر ہیرو تھا؟ یہ میں دو کو سلیکٹ کروں گا. ایک تو عمران فرام زمین, دوسرا سنیل پاک ویلز, کیونکہ دیز آر ٹو پاکستانی اسٹوریز آف entrepreneurs becoming successful, making multi-million-dollar companies. Fantastic, great answer, زبردست. And of course میں بھی تھا سر, اب تو میں روم مل گیا کھیل رہے. آپ بتائیں. All the superheroes were great. I mean, سعد سے بات ہوئی, مشتاق صاحب سے بات ہوئی, سنیل سے بات ہوئی, عمران سے بات ہوئی, تو ہر بندہ اپنی جگہ پہ he was a great superhero. But if you look at entrepreneurship, for me, I would agree 100% with Rabil. Park Wheels and Zameen.com. تیسرے تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے. But اس دن بھی I gave the example of 3 .coms جن میں یہ تینوں شامل تھے. روزی, زمین and Park Wheels. بالکل, because I think یہ پاکستان, ہاں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ویب سائٹس ہیں. اینڈ جہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہے اور آج اس لیول پہ ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک بڑے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم بھی یہ کر سکیں گے. تو آئی ووڈ اگری ود رابیل ہیئر ایگزیکٹلی ود ٹرو جی, سنیل اینڈ عمران. گریٹ. یوز فار دا سیزن. دیکھیں, آئی تھنک آئی ہیو ٹو آنسر, میرے دو آنسرس ہیں. ایک تو جبران صاحب جو تھے, جو آئے تھے, ہی ٹیکس اے لاٹ آف رسک لیتے ہیں اور امپیکٹ بھی ہے. اینڈ میرا خیال ہے کہ ہارٹ از ان دا رائٹ پلیس. تو ایک تو وہ ہے, مگر کلوزر ٹو وٹ وی آر ڈوئنگ آپ دونوں, ڈاکٹر صاحب اور نبیل. بٹ آئی تھنک ہسٹری ول ریمبر یو ایز دا فادرز ہو لٹ دا فلیم آف انٹرپرینورشپ ان دا کنٹری. اس شو کی وجہ سے اویئرنیس بھی آ گئی ہے, اور یہ پورا جو ایکو سسٹم ہے, اگر ایک کوئی ایونٹ ہے that started this entrepreneurship ecosystem جو کہ الحمدللہ آج بہت سپیڈ سے گرو کیا ہے اس نے. He's absolutely right. You guys are the real heroes because we need to create a lot of jobs آجکل. With the 200 million population, you need to create at least 2 million jobs a year. And this is future. 5 سے 6 سال کے اندر these are the industries which will grow and get all the employees. So I think you guys should be featured on the superheroes along with your entire team جو who do this every day. باتیں بہت سیریس ہو گئی ہیں. ہم آئی وڈ سے کہ چھوڑیں ان کو, ان کاموں سے اوپر بھیجیں. شیروانی والا معاملہ تیار کریں, کن کاموں سے لیں گے ہم لوگ. چلیں, آئی ہیو ٹو ناؤ کم ٹو دیٹ پارٹ آف دا شو جس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. ایک تو یہ کہ جب ہم نے آپ کے لیے شو پریزنٹ کیا اور ہم نے گھنٹوں یہاں گزارے اور اتنی محنت کی, اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں, اور کچھ ایسی غلطیاں تھیں جو بلوپرز بن گئیں. میں آپ کو کچھ بلوپرز دکھانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو بہت فنی بھی لگیں گے, آپ کو ہنسی بھی آئے گی. اگر کسی انویسٹر کو یا کسی کو کوئی بات بری لگ جائے ان بلوپرز میں تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کر سکتا, اب تو بن گئے. تو آئے میں آپ کو بلوپرز دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے شو کو, اپنے سیزن کو کلوز کریں گے. کر لیں, اسٹارٹ کر لیں. فلور پہ سائلنس پلیز. دروازہ بند کروا دیں. ٹیپس آن رول, کارڈز آن رول. اسٹارٹ. کیمرے میں شکل ٹھیک آ رہی ہے عثمان صاحب؟ کیوں شیخ صاحب آپ نے کیوں دینا ہے, میں اندر سے آؤں گا, اور آپ نے تالی بجانی میرے لیے. فلور پہ سائلنس پلیز. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آئیڈیا کروڑ. بڑا اچھا لگتا ہے جب انسان کو آسکر مل رہا ہو اور لوگ کھڑے ہو کے اس طرح تعریف کر رہے ہیں. سائلنس پلیز. دروازہ میرا بند کروا لو یار. ٹیسٹنگ 1 2 3 ٹیسٹنگ 1 2 3. یار مائک چل رہا ہے میرا. تو پیزا وغیرہ کھلاؤ گے نہیں آج؟ ہاں بالکل کیوں نہیں سر. Ladies and gentlemen, we have a guest on the set. There's a cat here. Let's clap. میں تو اپنی گاڑی, ساری گاڑیاں بیچ کے رہا ہوں, ساتھ میں 10 کروڑ دے رہا ہوں. آپ کی ساری گاڑیوں کی ورتھ 10 کروڑ روپیہ بنتی ہے. کم آن. میں پتہ ہے کہ ملک گاڑی میں لے کے آ رہا ہوں. اور یہ ڈاکٹر عمر سیف ہیں جو بزنس ایڈوائزر ہیں ہمارے. گرین سویٹر پہن کے بھاجن ایک بلوپر چنا ریکارڈ کرا دینا. گن ہے
لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو کس طرح چلائیں, کس طرح سیل کریں. آپ ٹریگر بولتے رہتے ہیں, کبھی گانے بولتے رہتے ہیں, شوروں کو بھی جانتے ہیں. آپ کو تو مجھے آپ دیکھنے میں واقعی ایسے آدمی لگتے تھے. یہ تو معاملہ اور طرف جا رہا ہے. چلیں اب ذرا دروازے پہ آپ کر لیجیے گا. یار یہ نہیں فائدہ ہو رہا بھائی اس کا. وہ نہیں ہے کوئی ایلفی؟ ہاں ایلفی لگا دو. ایک I'll give you a start. Your tie can be. Monas, एक minute. Because you fell down. I know you covered it well, but the camera was just on you, so it was very funny. It was very funny You were from very my good at angle this, also. but the camera is not. دیکھیں عبدالرحمان صاحب نے آج ایک مانگی بھی ٹائی پہنی ہوئی ہے. اور کیسی لگ رہی ہے ٹائی آپ کو؟ یہ کیا ہوا؟ آپ کی چھٹی ہو گئی ہے. میں نے اوپننگ کلوزنگ کرنی ہے ابھی, آپ جا سکتے. ہاں جی وہاں چھٹی ہو گئی. چل آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بلوپرز کو انجوائے کیا ہوگا. ویو کم ٹو دیٹ اسٹیج آف دا شو جہاں ہم نے اپنے سیزن کو فائنلی کلوز کرنا ہے. اٹس اے ویری ایموشنل مومنٹ. ظاہری بات ہے بڑی محنت سے ہم سب نے مل کے سیزن کو آپ کو دکھایا. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. سیزن 2 از ناؤ اینڈنگ فارملی. قریباً 10 کروڑ کی انویسٹمنٹس ہوئی, 24 اسٹارٹ اپس دیکھے آپ نے, 11 سپر ہیروز دیکھے. جو ہم آپ کے لیے کر سکتے تھے ہم نے سیزن میں آپ کے لیے وہ امپروومنٹس لائے ہم جو آپ کو لگا تھا سیزن 1 میں مسنگ ہے. انشاءاللہ سیزن 3 بھی آنے والا ہے. سیزن 3 کچھ مہینوں بعد ہم پھر لے کے آئیں گے, اباؤٹ مئی جون ٹینٹیولی از واٹ وی آر پلاننگ. میں اس شو کو کلوز کرنا چاہوں گا, بٹ میں ان کچھ لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں جو پیچھے بیک بون بنتے ہیں ہمارے شو کی اور ساری چیزوں کو پیچھے سے چلاتے ہیں. ممتاز, اف یو کین کم جوائن می. ماریا, اف یو کین بی پارٹ آف دس ٹیم. اینڈ عثمان صاحب اور پروڈیوسر. اینڈ اب ہمارے جو شیخ صاحب جن کی آواز بہت زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے, مجھے بہت ڈسٹرب بھی کرتی ہے کبھی کبھی, لیکن یہ بڑے ہمارے دھردل عزیز ہیں. آپ پلیز سب شامل ہو, سب مل کے شو کلوز کرتے ہیں. یہ ہم نے شو بڑی ایفرٹ سے اور بڑی سوچ کے بعد شو کو بنایا تھا. ہمیں لگتا تھا شروع میں شاید سیزن 1 آپ دیکھیں آپ کو اچھا نہ لگے, سیزن 2 بنانا نہ پڑے, لیکن ماشاءاللہ جس طرح کا رسپانس آیا ہے ہمارا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ اگلا سیزن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا, اس سے بھی زیادہ امپرووڈ ہوگا, اور جو ہماری غلطیاں تھیں ان کو ٹھیک کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.